제가 바로 팔콘 로드하도록 할게요. 셀렉트 어프로치 이거 K A, B, C, D, F 팔콘 엔터 GPS 브라보 엔터 해서 A 벤트 GPS 코스는 7 GPS 체크. 헬리콥터 라이트로 살짝. 네. 오케이, 네, 지나갔습니다. 팔콘 87 1185. 네, 조금만 더 풀어요. 네, 좋습니다. 이거 끄고, 슬로트 원터. 네, 펜이구나, 이거. 네, 모니터 원원의 포인트. 네, 엑스, 네, 브레이크, 스몰 썸 포지션. 네, 제가 읽어드릴게요. 네. 어려워진 것 같은데? 네. 꿀밟기로 그냥 해주시는 게 좋을 것 같아요. 너무, 네, 어둡네요. 제가 밝기 조절 안 먹는 것 같아요. 네. 네, 그 다음에, Flight Instrument. 네, Oil Temperature in Green Arc. Mixture Foliage. Foliage. 네, Throttle 1700. Throttle 1700. That one's very hard to understand. And a right base runway 25, right? Base for 25 right. 1700 check. Check to the right. FPS가 80. 네, 스컬치 한번 조정해보시겠어요? 네, 바깥에 큰 거. Pay intentions and information Foxtrot with the call sign, please. Understand. 100 to the boss. Information Foxtrot. Boss. 1700 to the left. 987. Notice Chairman Taxiway Bravo. Same drop 80, back to boss. 네. Plus 20 with the carburetor hit, carburetor on, RPM drop, back to up, suction in green arc, engine instrument 2, green arc, throttle idle, on the 600, back to 1000, back to 1000, frictional adjust, and takeoff briefing은 2500m에서 네, emergency 하도록 하고요. Trim for takeoff position, flaps 0, fuel quantity, full, cabin doors and windows 되어 있습니다. Friction light on, fuel control, fuel control. Ski 30, right turn approved. Turn approved, Ski 30. 오케이, 안 돼 있는 것 같은데. 자, 콜할게요. Definitely Tower Sky Hill 55515 Charlie 13, runway 25 left, ready to go. Cessna 55515, Duval Tower, hold short over runway 25 left. Hold short to 5 left, 515. 들어오는 거 보내주고서 가려나봐요. Duval Tower, just a cross check for you is 25 right. 그 라디오가 I can't understand that transmission. Have you tried a different radio? East cross check is 25 right. 뭐라는 거 들리질 않네 아예. 마이크를 먹었나 본데요 아예. The 765 Ski 765 has information Foxtrot. Thank you. 세스나 같은데 랜딩 라이트 저렇게 늦게 켜다니. Cessna 515, fly straight out, runway 25 left, clear for takeoff, wind calm. Clear for takeoff, runway 25 left and straight down 515. 네, final clear. And Duval Tower 60 Alpha would like to make a full stop, terminate. Landing light on. Light camera action. Take off. 네, take.
5 repeat. Speed 765, runway 25 left, clear for the option, left close traffic approval, income. 25 left, clear for the option, must be 760. 루트에 일단 첫판은 화이트는 어때? Cessna 515, would you like a left or right down departure? Left down into departure 515. Cessna 515, outside the Cessna and cross on the left down departure approved. 저기 지금 앞에 뚜껑이 열려서 잠깐 full stop request 할게요. 네. DML Tower Skyhawk 515 right, all cabins open, so request full stop. Cessna 515, roger, you don't want to depart to the east? Second please, 515. Cessna 515, same intentions, would you like to depart to the east? Negative, my all cap is open, so request full stop. Cessna 515, follow Cessna off your left, make left traffic on runway 25 left. 25 left and traffic inside 515. Goodbye, Tower, fiber 9er, please. 아까 제대로 안 꽂혔었나봐요. 네. Complete side batch owner, scaring controlled southbound approved. Fiber 9er. 다운으로. 네. Cessna 60 for number 2, follow Archer, mile and a half final. Traffic inside for 7860 Alpha. Cessna 60 for runway 25 left, cleared on. 25 left, river line for 7860 Alpha. 저거 따라가야 되죠. 네, 맞습니다. DML Tower Skyhawk 515, after landing, request text to terminal. Cessna 515, roger, number 3, follow Cessna heading slightly to your right downwind. Roger, number 3, and traffic inside 515. Cessna 515, runway 25 left, cleared on. Left land on a 25 left, 515. 얘가 보이세요? 이렇게 이렇게 또 재밌는 에피소드 하나 만들었네요. frequency 121.84 ground. 우리는 세스나 따라가면 되는데 지금 페이스터 했네요. 우리 넘버 3고 넘버 1은 엔드 오브 런에 있고요. 하겠습니다. 네. Usually Tower 40, hold short 25 right off 11. Skeet 765, contact ground. Contact ground 765. Clear 40, develop tower, right turn, improve runway 25 right, clear for takeoff. Right turn approved 25 right, clear for takeoff for the 40. Secure Valley Tower, Beachjet 64 Victor Mike with the Alpha. I'd like to do some touch and goes pattern work. Beachjet 64 Victor Mike, develop tower, and left base, runway 25 left. Okay, and our left base 5 left. Beachjet 4 Victor Mike, set a right turn now and left base to a 4 mile final. You're following a Cessna, a mile and a half final. Sure, right to 4 Victor Mike. 엔드 오브 런에 있고 Secure Valley Tower, Riddle 40. Riddle 40, develop tower. Is the radio better now? Riddle 40 a little bit. There's a lot of background noise into it, but I can understand all the words now. Before I was getting about 1 every 5 words you were saying. Oh, okay, thanks, Riddle 40. 엠브리였나봐요. 리들 40네요. 엠브리에서 여기도 와요? 그럼 네, 오죠. 4 Victor Mike for spacing square base to 한 비행하러 많이 오더라고요. wind runway 25 left cleared, touch and go, left close traffic approved. Okay, 25 left clear to go, 거의 섰네. traffic 4 Victor Mike. 사진 찍히려나 모르겠네요. 플래시 잠깐 터뜨려볼게요. 네. 네. Cessna 60 Alpha, contact ground, turn left down there. Contact ground 7860 Alpha. That was Win. 오케이, 사진 보내드릴게요. 일단 찍혀서. 오케이, 런에 클리어 됐고요. Riddle 40, frequency change approved, good night. Frequency change for Riddle 40, good night. 저거 나간 비행기 저쪽 들어간 쪽 있잖아요. 그쪽으로 가면은 네, 됩니다. 우리는. 네. 램프4로 바로 들어가려고요. 네. Secure Valley Tower, Ski 64 inbound GPS 25 left, full stop, Foxtrot. Skeet 64, develop tower, thank you. Continue inbound runway 25 left. Continue 25 left, Ski 64.
아, 좋습니다. 네, 움직이니까 저쪽으로 돌아가시면 돼요. 찰리 나이너. System 515, the Cessna Charlie 9 is moving up. Turn left Charlie 9 and contact ground. Charlie 나이너 contact ground and Cessna in sight. 515 contact ground. 제가 그냥 따라가면 돼요? 아니 잠깐 똑같이 홈샷 하시면 돼요. 네. Definitely ground Skyhook 55515 Charlie 9 runway 25 on left. Requires text correction terminal. So it's 55515, you're ground taxi parking via Charlie. Parking via Charlie to terminal 515. 네, 쭉 바로 나가시면 돼요. 아, 이쪽으로? 네. 이거는 처음 와보시죠? 아, 네. 네. 일로 가서 라이트 하면 되죠? 맞습니다. 그래서 센터 라인 쭉 따라가시다가요. 아, 이게 왜 열렸을까요? 미안해. 별 낮췄었나봐요, 아까. 저 노란선, 네, 여기서 오른쪽으로 바로 도세요. 여기서부터는 굳이 안 따라가도 됩니다. 네, 그래서 오른쪽 윙만 조심하면 되고요. 저거 뭐죠? 저거 뭐죠? 드론인가? 올라가는 거요? 네. 모르겠어요. 드론을 여기서 비행시키면 안 될 텐데. 여기서 왼쪽으로 T자 보이시죠? 바로 왼쪽으로 들어가세요.